hakakat kendai terik ubenai balai arjar arpun riu. Layok bantep dok habiang ha emboklang fishing pond kapung ke badan ha treu sening bypass. Layok bantep sispa sanpau kendai kilo. Ha pungheh layok bantep sispa san kilo tangki khar sudah bat ha pungrit layok bantep san pusau kilo. Ar pusau kilo ki khaski bat lai pau kilo ki khar ha pungrit. Kapur khwai kandai nadu riu boje mestep kadu riu boje janmen. Bat kinu ki rawan ki bawan khat ar boje syajrong ngin sim no ha kador siteng sngi. Bat kador man khwai lani ka bai khwai ya ki rawan kandai lai spa tingka sngi bat ar spa tingka siteng sngi. Ya kinu ki rawan ki blakot ya ka karta riu paus nem syajrong. Kabai khwai yaki kan long ars pa tingka sisngi. Bal dakiwan siteng sngi ka bamut khat ar baje syajrong kador kandai tang sispa tingka. Kasngi khwai hakani kapung kadai kasngi ningkong kasngi balang bat kasngi sajan. Lani kinu kisngi ki baham ha kastits holiday. Kinu kirawan kila bantet iki pilet napung ngila bo lupa hapung ha kador sanpau tingka sipawa. Bat laradon kirawan ki bakwa ban bam ja ro ki bawan dang stem kila ban bam hapung. Kaja kasya kados niang dos iar bat peleng ngila pengkrek lupa lada ki kwa ban bam hapung ro. Bapinyo ya ki jingtip ki bakhambania de bapinyo ya ki jingtip ki bakhambania snuba share like but subscribe lani call hau number ubangi labo haka description.
Ooh.